समस्त को स्वागत शिक्षा 24/7 ओडिया एजुकेशन चैनल को आज डिस्कस करिबा 2 फेब्रुआरी 2026 एग्जाम रिलेटेड करेंट अफेयर्स। चलतु आज सेशन टी स्टार्ट करिबा। आज प्रथम प्रश्न, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एआई एनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी बी लॉन्च्ड? भारतर प्रथम एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय केउठारे आरंभ हेबो? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश रे एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय आरंभ हेबो। India's first AI enabled state university is being launched at Chaudhry Charan Singh University in Meerut, Uttar Pradesh. परवर्ती प्रश्न, who became the first woman pilot in the Indian Army to fly the Rudra armed helicopter? रुद्र सशस्त्र हेलिकप्टर उड़ाइबारे भारतीय सेनार प्रथम महिला पायलट किए होइथिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी, हंसराज शर्मा। परवर्ती प्रश्न, हु इज ऑन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 मैसेज? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 वार्तारे किए अछंती? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए, यूएसए। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 बाय ब्रांड फाइनेंस यूएस स्कोर रही 75/100, चाइना, जापान, ब्रिटेन, इंडिया 32 स्कोर रही 42/100। परवर्ती प्रश्न, with which countries United Aircraft Corporation has signed an agreement for the production of commercial aircraft SJ-100? केउं देश रे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन सहित हाल वाणिज्यिक विमान SJ-100 उत्पादन पई एक चुक्ति स्वाक्षर करिछि? एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए, रूसिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 1940 मसीह एस्टाब्लिश होइछि। हेडक्वार्टर होइछि बेंगलुरु। एमडी किए अछंती डीके सुनील। 14 महारत्न कंपनी रे एही हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी रही। परवर्ती प्रश्न, व्हिच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट सी ट्रायल ऑफ इट्स इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन नरवाल? केउं देशर एहार स्वदेशी निर्मित बुड़ा जहाज नारवाल प्रथम समुद्र परीक्षण सफलतार सह समाप्त करिछि? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी, ताइवान। दिस इज ताइवान फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरीन। नेम कौन रही नारवाल, एंड इट हैज जस्ट अंडरगन इट्स फर्स्ट सी ट्रायल। परवर्ती प्रश्न, हु लॉन्च द पैमाना पोर्टल? पैमाना पोर्टल किए लॉन्च करिथिला? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन has recently launched the पैमाना पोर्टल। पैमाना रो फुल फॉर्म रही प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक फॉर नेशन बिल्डिंग। यार हेड किए अछंती राव इंद्रजीत सिंह।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ ଫର୍ ଓମେନ୍ ୱାଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଜାନୁଆରୀ 31, 2026 ଜାନୁଆରୀ 31, 2026ରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର କେଉଁ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 34। ୱାର୍କ ଅଣ୍ଡର ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 31, 1992। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଫାଷ୍ଟ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରେଣ୍ଟ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିଜୟା କିଶୋର ରାହାତକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ଫାର୍ମର କୋଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ମାଇକେଲ ନବସ୍ ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଆୱେ? ଭାରତୀୟ ଦଳର କେଉଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକେଲ ନବସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସି ଅଫ୍ ଜାପାନ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାର୍ଜିନାଲ ସି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଓସେନ୍? ସମ୍ପ୍ରତି ଖବରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଜାପାନ ସାଗର କେଉଁ ମହାସାଗରର ଏକ ସୀମାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ଜଲଜ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଇଜ୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ନମାମି ଗଙ୍ଗା ମିଶନ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍? ଜଳଜ ଜୀବିକା କେନ୍ଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନମାମି ଗଙ୍ଗା ମିଶନ ଏବଂ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠିହାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ସେଠିହାଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ।